ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु सागत परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही। तो आज आम चर्चा करवा गृहर रंग माने अर्थात जहाँ आम कहे कलर, ताहा गृहर ऑल डायरेक्शन माने सबू ये रे कौन करिबा एवं तत्सह आम जानिबा कौन सी व्यक्ति भावुंट कि आपन किए तंत्रपुर कर देछि कि किए किछि कोन गुणी गारडी किछि कि कर देछि कि, तो ता पाखरु आपन केमती निवृत्त हेबे छोटिया टिप्स माध्यम आपन को मो कहिबी। देखंतु गृहर जो कलर जो रंग रहिला समस्त तो एक्चुअली कोन होछि कि प्रथमतः जो घरे आम जो कलर मारिबा प्रत्येक वर्षरे जदि जार किसी पैसार अभाव अनटन किसी नाही ताले वर्ष थरे कर पारंती किंबा 3 वर्ष 5 वर्ष माने 7 वर्ष कहीं गृहर जो कलर गुड़ाक आज माने आजिकल रंग जो दुकान रे मिलूची से माने मध्य भी 7 वर्ष वारंटी दौरान है। तो जो वारंटी दौरान तो आम हिसाब को नवा 7 वर्ष हिसाब को नवा 7 वर्ष भितर जदि कलर किसी आपन किसी कलर किसी फेडेड न थाए ताहले आपण से रंग नूतन किंबा परिवर्तन करि पारंती है। तो एते एते पैसा दे खर्च करबा आम जो रंग जो व्यवहार करबा ताको जदि आम वास्तु हिसाब रे जदि आम सेटअप करि परिबा काना वास्तु अनुसार जदि भी किछि भूल भाल हो जाइछि घरटा भी किछि भूल भाल रंग हो जाइछि ताहले ताको कलर सेगमेंट माने रंग हिसाब रे आम ताको परिवर्तन करि पारुछे। तो रंग एठे मते कोन महत्वपूर्ण दउछि काई जदि आम सपोज गोटे ड्रेस टी पिंधिबा जदि से ड्रेस टी जदि से मैला हो ताको जदि आम सफा न करिबा सफा न करी सेम पुराना से ड्रेस टाको जदि आम धरिकी चलुवा कि पिंधिकी जाउतबा लोक आम देखले जेमती कोन भाबिबे तांको मन रे कोन भाबिबे। तो सेहीपरि आपण जो घरटा अच्छी घरटा जदि कलर फलर जदि छाड़ी जाइछि ताहापर कोन हो आपनकर नजरटा लोक माने लोकंकर नजरटा आपनक ऊपर टिके अधिका प्रभाव पकई थाए। तो से टॉपिक रु छाड़ी आपको यही टॉपिक रे जदि आपको भर्ती करी जे कलर रंग कौन हवा था ना घरर जदि गोटे कलर मारे चारिपटे गोटे कलर मारंतु वास्तु अनुसार तो चारिटी 6टी माने डायरेक्शन 8टी डायरेक्शन रे विभिन्न प्रकार रंग सेगमेंट रे करा जाई पारिबो। किंतु आमे जदि आमे गोटे कलर मारंतु जोटा कि न्यूट्रलाइज्ड कलर सेटा होची कोन आपन व्हाइट कलर हैला किंबा ऑफ व्हाइट कलर किंबा आइवरी कलर किंबा क्रीम कलर एटा कोन होची 4टी डायरेक्शन रे एटा सुइटेबल हैला यार किछि नेगेटिव इंपैक्ट न थाए हैला नेगेटिव न थाए माने किछि असुविधा दे न थाए ए कलरटा आपनकु। तो ए जो 4टा कलर कहली कोन कहली ना व्हाइट ऑफ व्हाइट क्रीम हैला आ गोटे किछि आइवरी कलर। तो ए जो 4टा कलर कहली आपन जो घर बाहर लगांतु गोटे कलर को सिलेक्शन करंतु हैला या मध्य भी कौन सी राशि सहित मध्य भी कौन सपोज जन कहबो जे मोर राशि एया तो से राशि अनुसार लगे पारंती किंतु एई जो चेटा रहिला तांको पानक पाई मध्य भी जो मानक राशि पड़ू सुटेबल करनथो ताहाले मध्य एई 4टा कलर तांको सुटेबल करिवो हैला। तो कहया कथा होची जो 4टा डायरेक्शन आपन एई 4टा कलर सिलेक्शन करी लगांतु। आ बेसिकली जदि आपन लगाय जाउछंती नॉर्थ ईस्ट माने अर्थात उत्तर पूर्व कौन लगे पारे है ब्लू कलर आप लाइट ब्लू माने गाढ़ ब्लू ना नील रंग ना लाइट ब्लू कलर आप पारे आ पर्पल कलर मध्य भी सेठी आप पारे। एटा हूँ आपणकर माने कौन जे फास्ट ऑप्शन टा हूँ कौन लाइट ब्लू ना सेटा कौन हम तो रेड सहित ब्लू मिसिले कौन हम ना पर्पल कलर अर्थात नाली कलर सहित नील रंग मिसिले सेटा हूँ पर्पल कलर। तो यहाँ आप देखिए यहाँ आपंकर उत्तर पूर्व कोण आप पारे आ दक्षिण पूर्व कौन आप गोलाबी कलर दे पारे येलो कलर दे पारे किछि ऑरेंज कलर आडिशन करें। यहाँ हूँ आपंकर सेकेंड ऑप्शन टा जोटा कोटा कहले आपको ना ऑरेंज कहली जोटा सेकेंड जोटा ग्रीन कलर है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन हूँ ग्रीन कलरटा सबुज कलरटा किंतु आप गोलाबी कलर को सिलेक्शन करेंगे किंबा जदि आप येलो माने जदि आपंकर घर भीतर कथा कहूँ है घर भीतर कथा भी कहूँ है आपंकर है। आउ जदि आपंकर नैऋत्य कोण होगा सेठी आपंकर बिस्कुट कलर चलीज क्रीम कलर चलीज किंबा आपंकर लाइट येलो कलर से जगह आपको सुइटेबल कर द्वारा कौन हम से परफेक्ट जानवर अच्छी कौन से कौ दिग क्या डिग्री अनुसार आपको बुझे जे कौन कौन आपको कलर
ଅନୁସାରେ जो ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଦିଗଟା ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା କଲର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ହତାଦର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ଯଦି କରିବେ ତାର ସେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ କୋଣକୁ ଯିବା ବାୟୁ କୋଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଚଳିଯିବ ମାନେ ସେଠି ଚଳିଯିବ ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ ହଁ ଆଉ ମେଟାଲିକ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଚଳିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ସିଲଭର କଲର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବି ସେଠି ଚଳିଯିବ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କୋଣରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦିଗ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ ସେଗମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥିବ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବି ସେଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଥିବ ତ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କଲର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କଲର୍ର ମାନେ ରଙ୍ଗର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ଘରଟାକୁ କେମିତି ଯଦି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁର କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସପୋଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା କି କାହାକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଦେଲା ତ ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ଛୋଟିଆ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏମିତି ଗୁଜିଆଇ ପାନ ପତ୍ରଠାରୁ ଏମିତିକି ଥିବ ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୀପ ଜଳେଇବେ ଆଉ କେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ନା ସୋରିଷ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଦେବେ କ'ଣ ନା କଳା ରାଶି ଟିକେ ପକାଇବେ ଆଉ ସେଠି ଜଳ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂଜା ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାୟଟା ଯଦି ଆପଣ ପିପଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପିପଲ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ବରଗଛ ଗଛ ସେଇଟା କରିବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିପଲ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇଟା କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିଦେବ ସେ କିଛି ମାନେ କାମ ଦେବନି ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆପଣ ତ କହିନି ଯେ କୌଣସି ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇନି କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ବିଷୟରେ କହିନି କି ନ୍ୟୁରିଆ ତାବିଜ ବିଷୟରେ କହିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଦେବ। ଆଉ ପରିବା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା 7 ପରିକ୍ରମା କରିଦେବେ ହେଲା। ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ 7 ପରିକ୍ରମା କରିଦେବେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଲା ମୂଳ ଆଉ ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳ ପତ୍ର ଡାଳ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଟା ଆଉ କେତେବେଳେ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଏ ରହିଲା କିଏ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କରୁଛି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ପଠାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଖାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ପାଇବୁ କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଏଇ ଆଜି ତଥ୍ୟଟା ରଖିଲି ରହିଲି ନମସ୍କାର।